kay may adlaw kaninyong tanan. Kaganina ba naglalis min duan Jerwin Rosales kay na ako'y gi-play nga video. Nga matod pa ni June de la Peña, ang affirmative mo ay magbuot o kung saon niya pagplastar ang iyahang pagpamatuod. So, nining kabuntagon, ako may affirmative, mao na ako'y magbuot o sa pagmatuod nako. Kay ako may nandalas tima. Dili siya state basahon. Pamatudan gali, putol-putol. Mr. De La Peña, nasayran ba nimo nga ang tima nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod ka nini wala? Bisan pagsumpa. Yes or no? Categorical. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tima na to, pamatudan ba ya? Kung pulong matudan, imo ginaputol-putolon. Listen pod. Dayon, ang pangutanan ni Jerwin Rosales, unsa may iyahang makuha sa pag-play nako sa video. Okay, salamat. Sa imong pagpagawas anang imong referensya karon. Kumusta man? Unsa may makuha nako ana? Ang akong gitubag sa iyaha, aron dili niya sungagon niya. Ang makuha ana nga dili nimo sungagon nimong kauban. Ang makuha ana nga dili nimo sungagon nimong kauban. Pero naay diferensya ang pandungog ni Jerwin Rosales. Kay ang ako kunong giingon, aron daw dili sundogon. Mao na akong giingon niya. Nag-play na ko ang video, aron daw dili niya sundogon. A few moments later. Unsay makuha nako? Ako may yung ipasabot bro. Unsay makuha nako sa imong video nga gipagawas karon? Dili imo ha. Sige. Unsay makuha nimo sa video nga akong ipagawas karon? Ang makuha nimo mauni. Aron dili ka makasungag sa mindset sa imong kauban. Ang makuha ana nga dili nimo sungagon nimong kauban. Ang makuha ana nga dili nimo sungagon nimong kauban. Ang purpose na akong anong gi-play na ko ang video, aron dili ka musungag sa mindset sa imong kauban. Kay kung musungag ka sa ang mindset sa imong kauban, kinsa may sakto ninyong duha? Si June de la Peña nga nagsulti nga kung pamatud-an putol-putolon o ikaw nga nagsulti kung pamatud-an dapat istreton? Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Matod pa ni Jerwin, niingon kuno ko nga ang purpose daw sa pag-play sa video, aron daw dili daw siya musundog adto. Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Okay. So niingon man ka nga akong makuha para dili ko musundok sa iya ha. Mao di akong giingon. Ala, wa mo ko nagsultian na god. Ang giingon nako, aron dili siya musungag. Wa ko dingo aron dili siya musundog. Atong i-review ang video kung giunsa niya pagsulti. Ala, ang full nga istorya ha paminawan ninyo. Kung niingon ba ko, aron dili niya sundugon niya. So, meaning nga matudan, putol-putol ginako na. Magbuot ka nako. Nakadungog ka to ha. Okay, nakadungog ko bro. Nakasabot ko. Nakasabot ka. Bro. Napayingon isa napayingon June de la Peña dire. Oh. So, Ay, saan nining yung patutsada kabuntagon, ba? Ay sa lagi kay ako may affirmative. nakoy padungog nimo para dili ka musungag sa imong mga kauban. Lami kini mga tubag sa imong kauban nimo. So, nining kabuntagon, ako may affirmative, mao na ako'y magbuot o sa pagmatuod nako. Kay ako may nandalas tima. Ako'y affirmative, ako'y magbuot, kaya ako'y gadala sa tima, dili ikaw. Okay. So, pwede na po mga tanan sa imo. Kaya Okay, salamat. Sa imong pagpagawas anang imong referensya karon. Kumusta man? Unsa may makuha nako ana? ang makuha ana nga dili nimo sungagon nimong kauban, pamatud-an gali, di gi siya basahon letra por letra. Imong mga kauban nga mga debater sa SDA nagsulti ana, kung musungag ka lahi pug kag tinuuhan sa ilaha. Gets ni mo? Dili ko ka gets bro, kaya kung pangutana ko. Oh! Ay. Para
makuha ginato. Bro, para makuha ginato ba? Para makuha ginato ba? Dili ba date, bro? Bro, wait lang bro ha. Di ba ka mo? Wait lang sa. Kaya aron makita na ko dire kung dili ba ka lahig utok nila. Tinuod ba bro nga na sa inyo ang libro sa Acts of the Apostles by Ellen G. White nga si Pedro nagkaadtog Roma? Tinuod na o baka? Sa punto, bro. Tinuod ba na o Bro, baka? excuse me, bro, ha. Dili ko gusto nga maulawan ka. Dili ikaw minaulawan dire bro. Bro, ikaw maulawan dire bro. Dali lang ba? Bro, tinuod ba ang tinuod ba ang inyong doktrina? Wait lang, Bro. Aysa. Ayaw gawas. Aysa lagi. Tinuod ba ang giingon sa inyong doktrina nga si Pedro nakaadto og Roma? Kay kung tinuod na siya, dapat mabasa pod unta sa Biblia. Tinuod na siya, bro? Uy, ni gawas naman ka. Ay, gawas ba? Ay, wala ni gawas. Example lang na. No? Sa mga, nakaila kag analogy? Nakaila kag example? Ayaw pagbugo-bugo ba? Example gani. Nanudlo mo nga si Pedro nagkaadtog Roma. Pangutana, explicit ba na nga mabasa sa Biblia? Yes or no? Naana po na yung tinatawa. Tawag ka ba? Ay, bilan ka sa nadakpan ka. Dili ka magbuot lagi kay ako ang affirmative. Di ka magbuot kay ako ang affirmative. Oh, di ayo pagbuot. Pamatud-an ako, dili na ko basahon litra por litra. Pamatud-an ako. Ano man hadlok ka? Wala ko na look, bro. Paminaw, ha? Oh. Ako na unsay makuha na ako may yung ipasabot, bro. Unsay makuha na ako sa imong video nga gipagawas karon, dili imo, ha? Sige. Unsay makuha nimo sa video nga akong ipagawas karon, ang makuha nimo mauni. Aron dili ka makasungag sa mindset sa imong kauban. Ang purpose na akong anong gi-play na ko ang video, aron dili ka musungag sa mindset sa imong kauban. Kay kung musungag ka sa ang mindset sa imong kauban, kinsa may sakto ninyong duha? Si Jun de la Peña nga nagsulti nga kung pamatud-an putol-putolon o ikaw nga nagsulti kung pamatud-an dapat istreton? Okay, so niingol man ka nga akong makuha para dili ko mosundok sa iya, ha? Dili na mo. Di na mo. Ay, mo ni gitubag nimo. Ang gingon nako, ang purpose nako nganong gi-play nako ang video aron mosunod ka unsay mindset niya kay inyuha man ang kauban. Giusap daw nako. Giusap daw nako. Ay, giusap. Wamang ko giusap god. Bungolan jud ka. Alawa, ako kunong giusap. Baka kun jud ka Jerwin Rosales. Ha? Baka kun jud ka Jerwin Rosales. Wa ko'y giusap. Ang giingon nako aron mo sundog ka. Ha? Aron dili ka musungag. Ang ingon ako, aron dili ka musungag. Pero ang iyahang pagtungog, aron dili kuno siya musundog. Kuyawa ni Bags ko na ni ay. Unya, sadyang akong gisulti, aron dili musungag, ingon na po siya, ako kunong giusab. Alakay. Oy Rosales, sa sunod gali, nga magdialogo ka na ako, di ka magbinungol ba? Ha? To make his message known is our responsibility.